Di tengah ketegangan Rusia-Israel, warga Tel Aviv dilaporkan hilang secara misterius. Pria Israel itu mendadak terbang ke Moskow untuk pertama kalinya. Keluarga menduga oknum Rusia membujuk pria Israel itu untuk meninggalkan Tel Aviv. Dikutip dari Ynet News, remaja Israel yang tak disebutkan namanya itu untuk pertama kalinya pergi ke luar negeri. Remaja Israel itu masih di bawah umur, menghilang dan meninggalkan Israel. Keluarganya pun tak bisa menghubungi ponsel remaja Israel tersebut. Hingga laporan lebih lanjut mengatakan bahwa seorang pria dan wanita tua menjawab salah satu panggilan telepon keluarga korban. Lantas pada Sabtu 27 Juli 2024, remaja Israel itu ditemukan di Moskow dan diserahkan ke konsulat Israel. Sumber yang mengetahui kejadian tersebut mengatakan tidak ada kecurigaan kriminal, namun hilangnya warga Israel itu sedang diselidiki lebih lanjut. Sementara keluarga menduga korban dibujuk meninggalkan Israel dan bertolak ke Rusia. Adapun insiden tak biasa ini muncul di tengah ketegangan antara hubungan Israel dan Rusia. Israel menuduh Hizbullah menyerang dataran tinggi Golan dengan 40 roket pada Sabtu 27 Juli. Serangan itu mengakibatkan 12 orang tewas di lapangan sepak bola di Majdal Sham. Situasi dan kondisi Golan menjadi mencekam lantaran jasad tercecer di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, serangan roket itu menewaskan 12 orang termasuk anak-anak. Tim penyelamat Israel melaporkan sedikitnya 30 orang terluka termasuk 7 korban luka berat. Militer Israel melaporkan beberapa roket berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun beberapa di antaranya jatuh di area terbuka. Sementara sebuah peluru jatuh di Stadion Majdal Sham yang sedang digunakan untuk pertandingan sepak bola. Pasukan pertahanan Israel menuduh roket itu diluncurkan oleh Hizbullah, namun militer Lebanon ini membantah serangan roket ke lapangan bola dataran tinggi Golan. Bantahan itu disampaikan oleh pejabat hubungan media Hizbullah yakni Muhammad Afif. Secara tegas ia membantah Hizbullah menargetkan kota Majdal Sham seperti yang dituduhkan Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali melaporkan seorang sersan muda tertembak saat perang di Gaza. Militer Israel juga melaporkan setidaknya ada 689 tentara IDF yang tewas di daerah konflik dengan militan Palestina. Kondisi tersebut membuat Perdana Menteri Israel, yakni Benyamin Netanyahu, kelimpungan lantaran tentara IDF terus terkikis. Dikutip dari Ynet News, sersan IDF yang tewas itu ialah Yonatan Aharon Greenblatt, usia 21 tahun. Ia merupakan seorang penduduk asal Beit Shemesh. Dilaporkan Yonatan tertembak rudal anti-tank pada Sabtu 20 Juli 2024 silam. Saat itu Yonatan sedang berada di sebuah gedung di kota Rafah, jalur Gaza. Sedangkan rudal anti-tank dari militan Palestina ini membuat Yonatan terluka parah saat bertempur bersama unit komando Givati. Nyawanya pun tak selamat seusai sekarat sekira 1 minggu. Pasalnya pada Minggu 28 Juli, IDF mengonfirmasi kematian sersan Yonatan. Dalam pernyataannya, pemerintah kota Beit Shemesh menghormati jasad Yonatan dan menyebutnya sebagai pahlawan. Pemerintah pun akan membantu keluarga seusai ditinggalkan oleh Yonatan. Selain itu, IDF juga mengonfirmasi 689 anggota militer terbunuh sejak perang dimulai. Tercatat 329 diantaranya tewas sejak serangan darat terjadi. Badan Keamanan Israel atau Shin Bet mengunggah video penemuan 5 jasad sandera yang ditahan Palestina. Dalam video itu terlihat seorang pria menggunakan seragam IDF dengan tangan diborgol dan ketakutan. Pasalnya pria berseragam militer itu dihadapkan dengan 5 warga Israel yang ditahan di Gaza. Dikutip dari Ynet News, jasad-jasad itu ditemukan di terowongan militan Palestina. Seorang agen Shin Bet mengatakan bahwa ratusan orang berada di balik koordinat saat menemukan jasad para sandera. Lantas ia bersumpah akan memulangkan para sandera yang ditahan IDF baik secara hidup ataupun mati. Sementara sebelumnya, Shin Bet mengatakan bahwa informasi intelijen mengatakan militan Palestina ditangkap di jalur Gaza. Adapun militan Palestina itu mengindikasikan lokasi jenazah warga Israel yang disandera. Namun klaim ini belum mendapat respon atau komentar dari militan Palestina.
במבצע בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן פשטנו כוחות משולבים של חטיבת הקומנדו, יחידת תגוז, יעלום, כוחות הנדסה ופלוגה מגדוד 82 של חטיבה 7 על מתחם תת קרקע בחיים. הוא שווה כמו כל חכמי ישראל ביחד, אז הוא יכול לברך. קיבלתי טלפון באותו רגע מהרב טאו. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Sersan Staf Noam Doeg usia 20 tahun yang diduga keracunan gas di Gaza. Sebelum tewas, Sersan Noam sempat membuat video bersama rekannya. Ia juga menulis surat wasiat dan permintaannya dikabulkan seusai tewas. Ynet News mengunggah video terakhir Sersan Noam bersama rekannya di Gaza. Adapun keduanya terlihat saling merangkul sembari tertawa bersama. Namun rupanya video itu merupakan terakhir kalinya Sersan Noam berada di Gaza. Pasalnya Noam diduga menghirup gas beracun yang dipancarkan dari generator. Selain Noam, 2 tentara IDF terluka parah akibat insiden pada Kamis 25 Juli di kota Rafah. Ayah Noam mengungkap wasiat dari anaknya, yakni ingin menyumbangkan kornea matanya. Keluarga pun setuju lantaran memiliki tujuan mulia, yakni agar orang lain dapat melihat. Perlu diketahui Noam sendiri merupakan seorang prajurit di Batalion ke-9 Brigade Korps Lapis Baja ke-401 yang sempat mengalami dislokasi bahu setelah tank yang ditumpanginya terkena tembakan selama perang. לכל חיילינו היקרים, בוגרי המכינה וגם אחרים. ועופרת יצוקה, שטיילתי בין החיילים, ביקשו ממני ברכות, כי יש לי זקן. אמרתי להם, ועכשיו תימנים אנחנו, לא מחלקים ברכות, לך לעבוד, מה זה ברכות? אז אמרתם, תקשיבו, חכמים, צדיקים, מברכים, כי יש להם כוח ברכה. אבל מי שחייל, הוא שווה כמו כל חכמי ישראל ביחד, אז הוא יכול לברך. קיבלתי טלפון באותו רגע מהרב טאו. אמר לי, יוסי, שמעתי שאתה אומר לכל החיילים שהם שווים כמו כל חכמי ישראל ביחד. אמרתי לו, כן הרב, פחד אלוהים. אמר לי, מה המקור שלך? אמרתי לו, פלא יועץ, ערך הצלה. אמר לי, תמתין. הלך בדק, אמר לי, יוסי, אתה טועה. שם כתוב שמי שמציל את החבר שלו ממוות, שווה כמו כל חכמי ישראל. אבל חיילי ישראל מוכנים למסור את החיים שלהם, ובשביל כל המדינה כולה, הם שווים עוד הרבה יותר מכל החכמים ביחד. ככה תגיד להם, מי שזוכה להיות חייל בצה"ל, הוא שווה יותר מכל חכמי ישראל. לכן אני אומר, אם יבואו רבנים אליכם, מה תעשו? תברכו אותם. שיהיו טיפה קרובים למדרגה המופלאה של הטוב שלכם, שמוכנים לתת את הכל בשביל מדינתנו. ברוכים תהיו, אתם מקור הברכה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.